Barabara foli amota ko di Kay TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mama de sɔgɔlen b'an ni sanga kɔnɔna la an bɛ aw fo dante foli min na k'a fɔ ye k'aw bisimila jamukan kɛnɛ kan jamukan min ni a bɛ fɔ a ma bɛra awɔ bɛra ale tɛ kuma dɔwɛrɛ kan an ka jamana kɔnɔna ko minnu bɛ yen ni aw yɛrɛ ma sɔrɔ ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ a la ni aw ma faamuyali sɔrɔ a la jamukan in bɛna to bɛɛ lajɛlen b'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔna la o tuma bi kɛnɛ denbayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ne ni terni a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Diban Sakiliba yɛrɛ ɲara bɛ forum na bi dɛ o tuma i sitululen mɔ ou bien i ye situluba min di yan o donna kɛ ɲ'o de mun o de ye farafinmuso danbe ye dɛ ko weli ko ka fisa kasunkaw aw bɛ je i t'u fa n bɛ nin waati in na n bɛ Kayi cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba ayisa i b'a fɔ kaso ka k'ale la Kayi muso dindi ni maba n ka foli bɔ aw ye n tɛ mun Diban Sakiliba le ti n tɛ bɛ wala Kayi b'a jabate don da kelen ni b'o da kelen n tɛ mun kasoka muso sarama le ti kasoka muso sarama o b'a dɔn wa o tɛ le ti a sarama i ka bita i ma nɔgɔ musɔrɔ in tɔgɔ nin ba ni musɔrɔ ni bɔta Dubaï la Dubaï i ka Dubaï dɔn ba o ma Dubaï taga in bɔra n ta taa Dubaï maa ta porta puti dɛ ala ko fɔ ni kɔni taara Dubaï dɔrɔn o kɔrɔ i taara o de la n ta taa Dubaï nka maa ta porta puti a i taara o de la dɛ n ta taa ka affaire de la affaire banna waati min na n seginna ka na a fɔra ko ni mɔgɔ de bɛ taa sisan muso surtout bogotigini Dibaï i ɲɔgɔnnaninw kɛ fɛn fɛn bɛ taa sisan Dubaï i bɛ taa o de la n tɛ ni sale taga taa Dubaï koyi Isa kuma banna ne tɛ kuma bilen Kay TV lajɛbagaw bɛɛ a ye segin aw k'aw bisimila tuguni jamukan bɛra kɛnɛ kan i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na bɛra bɛ kuma an ka jamana kɔnɔna kow de kan bi dakun min bɛ an bolo ni o ye thème ye o bɛ tali kɛ kunnafoni di de kan kunnafoni di baaraw gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ a dicogo ɲuman na dicogo jugu o kuma o kama bi an kɛlen don ka wele bila an ka maaba dɔ ma kunnafonidilaba de don nanzaraw ɲuman journaliste do décrypteur do o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka jɛlen sanuya ka faamuyali di bɛɛ lajɛlen ma ale tɛ maa dogolen ye tuguni ale tɔgɔ ye Isa Kabasiri ye a bɛ baara kɛ jabaraso dɔ fɛnɛ la ni a bɛ fɔ a ma Renouveau TV donc a bɛ an bolokɔrɔ yan bi an bɛna kuma galamani tɛ a yɛrɛ la Isa Kabasiri wasolon fila y'a ye wa Laginɛ fila y'a ye wa yɔrɔ jumɛn fila y'a ye ne bɛ bɔ wasolon dugu dɔ la a bɛ fɔ min ma ko Bunukɔ ale ni Yanfoyila ni o ye wasolon duguba ye o cɛ bɛ kilomɛtiri 7 ɲɔgɔnna bɔ wasolon ka yɛrɛ a bɛ fɔ minnu ma ko Sire Musa Siw ne ye o ye o kuma Sire Musa Si i bisimila an ka jamukan bɛra kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ n yɛrɛ fɛnɛ ni ka nisɔndiyaba sɔrɔ ka na aw ka teleso la ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ jɛɲɔgɔn teriba n kanuɲɔgɔnba ɲani ale ka baarakɛda don ni anw seko ye fɛn o fɛn walasa k'o baara taɲɛ an b'o kɛ ka tila k'a baarakɛlaw kɛ aw ye aw minnu y'an dɔgɔnin sɛbɛw ye aw ka bonya b'an kan k'a daminɛ Konate ka n'a bila yɛrɛ la k'a bila IBK junior la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an nisɔndiyalen bolibagatɔ de bɛ na nin baarakɛyɔrɔ in na ka na an ɲiyɔrɔ fara biriki min bɛ k'o d'a kan walasa a ka bɔ a yɛrɛ la wagati o wagati n'a y'an wele an bolibagatɔ bɛ n'o kɛ ok i yɛrɛ nana an ka wele jaabi o diyara n ye diyara n yɛrɛ ye fɛnɛ fo o la ne ye ɲɛfɔli minnu kɛ dɔ bɛ ka fara o kan décryptage n y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ wa ou bien bon anw ka dɔgɔ dɔɔni i y'a fɔ ka ko journaliste belebeleba don anw fɛnɛ sanfɛ belebelebaw bɛ yen nɔ c'est vrai que anw dɔgɔnin ye aw ye mais Mali journaliste génération bɛ taa fo 5 ɲɔgɔnna la n'i y'o 5 ta ka jateminɛ ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ o bɛ sɔn ka kɛ fo 4 ɲɔgɔnnaw ye peut-être que dɔwɛrɛw bɛ anw duguma mais génération fɔlɔfɔlɔw bɛ yen minnu ye kabi Jibril Bɔciw ni Gawusu Darabo ninnu ye olu caman nɔfɛtaw bɛ yen nɔ minnu nana journaliste la 26 mars kɔfɛ o ye Alexis Kalanbiriw ni a tɔw ye mais olu kɔfɛ olu dɔgɔninw fɛnɛ bɛ yen ni o ye Basiriki Ture o ye an to olu fɛnɛ ye o ye Basiriki Ture n'a ka génération mɔgɔw ye o kɔfɛ ATT bin wagati walima ATT tile wagati anw y'o journaliste ye k'a daminɛ ATT ka fanga kana fo kana ATT bin 2013 ka se sama donc anw ye 4e génération de journalistes ye peut-être qu'aw ye 5e génération n'aw ye 4e an bɛ 6e an bɛ na fo 7e 8e de kɔnɔna la Diba Isa Kaba filɛ nin
Isa Kawachana, Anga bismillah. Ajara yere. Ni ko ma no gondi. Even a Canada, tell my Balana, Canada to talk even. On len. La Tome, Isa be Meja Besafe. Kapoku Isa Nananga Bera Canada. Allah will see what Poli and so Jarantirni was. Okoni, I want to Nevodo, Fumaku Solo, tell my Jara. Ne Fen Jaradura, Amba for Solo. Oh, Okofe. Jagiku. Mais la mi pied ni fenasi nous da parce que gardi ko roule be isa ka babula man ko ne ne ra doy ça te pose que OK kay teve la jaba be la jeni ayo bismillah ko kuratu goni isa ka ba amena temeni anga bitemni na fontu bora ka fotu gamina amena kuma bi kuna foni di dekan kuna foni di tiko ya ugela lendo bi ko sebe nyuma bala kolumba la yere ta dibe minta ka minto nga jano che kuna foni yere ebsega kuma senjumen di ama kuna foni d'abord ni ko kuna foni ebe afoko kuma kuna foni e basunye kuma e ka fin do forme rodoye mi be ke sababu ye akaboko do kalama akunte min kalama abe fuma ko information kuna foni ye ka fin forme rodonyana akera kuma ye walma akera geste akase ka famia ka ko do kera akunte min kalama o ye kuna foni basunye kuna foni dila ye mogoye min ka bara benembe ka kuma do fo mogoye o te min kalama walma ube kuma do fo mogoye na ube min kalama me ka faranfansiya o di akan o ni o ta ko jatemne o de kama to o ba fo kuna foni dimina na mbora kuna foni na kana kuna foni dila la kuna foni dimina abe fo ma ko media media o kora e ka fo ko chamanche kuna foni sege na nyuma o ye mi beto chamanche la o de kama fo ko media chamanche median chamanche donc kuna foni sege sensene a nyuma o ye akato chamanche la ka fanfla bela me ko min kera nyiningal duru de be kuna foni dila o nyiningal duru jondo munkera akera konjumena akera mi akera wakati jume o kuna fundi sigi kan donc niyo o nyiningali duru niyo o jabi usoro akacha ala fe ite fili kuna fundi la wani dawo ma ite fili kuna fundi la nga ni bora o nyiningali duru jabi li kono kaso ga ni be kuna fundi baraka e be ni nyiningali duru nunde jabi dro niyo jabi ato fenfe be fo ko fe abe fo be ma ko commentaire o de bi dado mala donc kuna funi ka fen fo mogoye mogo ate min kala ma walma ka fen fo mogo yana apme min kala ma nga do ka do famia aka fa ka do fara aka famia kan apuma kuna OK isa kaba o korofon famia la j'espère que beladini kuna funi famia donc si ça amena se kuna funi dila ele mani nazaro wa fo mako journaliste kuna funi dila be se ka ke Johnny Join yalma beda makaka la wa kuna funi dila be se ka kuna funi suku jumeundi abe kuna funi bede di mo kulo kan wa walma abe se ka jumendi mo ma kuna funi danfara be kuna funi bara la en fonction de jamanao ouais on ye francais ka jamana maralew nyi OK olu jamanao kono kuna funi la e moye min ye kuna funi bara kalanke bagi san nani ko fe ka kuna funi kalanke walma kuna funi la e moye mi ni aye bagi ko fe niveau do bala mi beteme san nani kalanka nga asera ka san flake kuna funi bara kalana kuna funi yoro dola bac plus 4 plus 2 ans de formation en journalisme ko ke kuna funi char sira dola ka so ke alni kuna funi diplôme tibolo la ni sira ka 2 ans ke par exemple kay TV la ayamara ni kay TV mo ya donc fo ni bagi babolo wa diplôme do babolo mi be sanani kalan ko fe wa sira ka sanani ke e san flake kay TV mo fe kuna fondi barala ni eyi bolo bo carte de presse nationale no fe abe di otikima walma mo mi ni bagi ko fe atara kata école de journalisme doke ka soit master mine walma ka maîtrise mine journalisme na o e kuna fondi lay nga ikoko kuna fondi la Johnny ye kuna fondi lay mali kono min kera 91 oui fanga bine radio da yelena a wakati école de journalisme kunte no
et puis mɔgɔw kun mago bɛ kunnafoni la mɔgɔ caman école maître caman donna kunnafoni la mɔgɔ wɛrɛw donna kunnafoni la a na se hakɛ dɔ ma fo mɔgɔ minnu ni olu tun bɛ kunnafoni di baara la ka sɔrɔ hali sɛbɛnfura t'u bolo olu dɔw bɛ yen nɔ olu ye baara ɲɛdɔn sɔrɔ formation ni fɛn wɛrɛ la jamana yɛrɛ nan'i sigi k'i jate n'an ko ka ninnu dɔw tɛ kunnafoni dila ye o y'an kelen ye ka an yɛrɛ sɔsɔ donc o kɛra sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ kunnafoni dilaw don mais ni sariya fila fɛn fɛn fɔra o tɛ olu la o ye système anglo-saxon ye américain fɛ yen nɔ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ vi kunnafoni dili la i ye journaliste ye wa carte de presse bɛ d'i ma diplôme ko t'o la hali mɔgɔ ma deli ka taa école la fiyewu ni radio dɔ y'i recruter e k'i bɛ information de di a attitude b'i la a aptitude b'i la wa i b'a di ka ɲɛ i tɛ jɛ tiɲɛ i tɛ jɛ tiɲɛ yamaruya bɛ ka carte de presse d'i ma o ye anglais fɛ yen ani américain fɛ yen o de kama danfaraba bɛ français ni américain fɛ yen nɔ américain fɛ yen nɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ye diplôme foyi t'a bolo mais journalisme carte de presse b'a bolo olu yɛrɛ fɛ yen nɔ les meilleurs journalistes olu ma taa école yɛrɛ la ka caya yɛrɛ. Ok o de la an y'a jateminɛ k'a fɔ hali an ka fasoba in kɔnɔ i b'o jateminɛ journaliste ba dɔw bɛ yen. Oui. N'u ye baro kɛ u ko ko olu ma taga journalisme école la parce que y'a fɔ cogo min a wagati o école tun tɛ yen nɔ. diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ ye journaliste baw ye diɲɛ kɔnɔ olu si ma deli ka taa journalisme école la. mais i bɛ taa sɔrɔ minnu taara école la olu fɛnɛ bɛ kɛ minnu ma a kalan kɛ olu b'olu duguma quoi o yɔrɔ in parce que kunnafoni di baara ye min ye c'est que règles bɛ kunnafoni di baara fɛnɛ tiɲɛ n'i ye sariya sigi kunnafoni di baara la dɔɔni dɔrɔn a bɛ kunnafoni di alors que n'i taara école de journalisme na i bɛ siran ka fɛn dɔw fɔ bon mɔgɔ minnu ni olu ma taa école de journalisme na olu ja ka gɛlɛn kuma dɔw fɔli la wa mɔgɔw kuma dɔ la mɔgɔw mago bɛ k'o kumaw mɛn. Donc ce qui fait que olu bɛ lamɛn ka tɛmɛ minnu ni olu bɛ code respecté dɔw bɛ yen nɔ tant que n'olu ma u ka ɲininkali 5 in n'olu m'o jaabi sɔrɔ olu t'a kunnafoni di dɔw bɛ yen nɔ olu t'u sigi ka ɲininkali 5 jaabi ma kɔnɔ mais olu b'u ka kunnafoni di donc a ka di mɔgɔw ye ka kunnafoni sɔrɔ n'u y'a sɔrɔ min fɛ yen nɔ o b'a minɛ. Ouais. A baara gɛlɛyara dɔɔni. Jɛnɛba. Oui. Kuma dɔ fɔra an ta nin kuma ye tiɲɛ ye. A fɔra ko journaliste ɲɔgɔn nafigi tɛ diɲɛ kɔnɔ. Awɔ. O ye Isa Kaba yɛrɛ dɔgɔyatɔ y'a sigilen ye. Awɔ ne t'a dɔn n'o question jaabi bɛ Isa Kaba bolo fa t'a bolo. Ko journaliste ɲɔgɔn nafigi ma da diɲɛ kɔnɔ. Nin gɛlɛyara dɛ. O ye tiɲɛ ye. Maa welelen yɛrɛ de dɔgɔyatɔ filɛ nin ye. Mais a fɔra di b'an bolo. Ale ka kuma tɛ mais i bɛ kuma in bɛɛ ka o de la ni baro nasuguyaw diya. Danfara kan ka fɔ journaliste ni nafigiya ni ɲɔgɔn na. N'i ye nafigi ta étymologiquement anw ka bamanankan na parce que ne mɛnna Segu ne bɛ bamanankan n bɛ dɔɔnin bɛ bamanankan na Segukaw nɔfɛ étymologiquement nafigi kɔrɔ ye ko mɔgɔ min a bɛ kuma dɔ fɔ walasa a ka se ka nan dɔ sɔrɔ a la nafigi o ye mɔgɔ ye min bɛ taa kuma dɔ fɔ walasa ale ka nafa dɔ sɔrɔ a la o mana kɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ye o mana kɛ fɛn o fɛn mais ale ta jukɔrɔ nata dɔ de bɛ yen nɔ walasa ale ka nafa sɔrɔ a la k'a sɔrɔ journaliste média kɔrɔ ye k'a fɔ journaliste kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ kunnafoni di walasa sigi ka ɲa donc danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ journaliste yɛrɛ ka baara tɛ k'a dabɔ a kama ka kuma fɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o tɛ journaliste ka baara ye n'i ye o yɔrɔ ye o de kan ka fɔ o ma ko traitement ye jumɛn ye kunnafoni la anw b'a fɔ bamanankan na ko k'a sɛgɛsɛgɛ mais sɛgɛsɛgɛli tubabuw b'a fɔ o ma ko traitement o kɔrɔ ye mun ye i bɔra ko dɔ kalama i bɔra gundo min kalama k'a lajɛ a yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ gundo in yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ mun bɛ se ka dankɛnɛmaya walasa juguw ka falen walasa justice ka se k'a ko sɛzi mais yɔrɔ jumɛn bɛ kunnafoni in na min ni bɔ kɛra kalama a bɛ kɛ sababu ye ka balawu wuli par exemple n bɛ misaliya dɔ di ne y'a f'i ɲɛna ko ne ye wasolonka ye ni ne ye ko dɔ kɛ kunnafonidila mana a sɛbɛn ko wasolonka cɛnni in ye sonyɛni kɛ wa a jate minɛna k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen wasolonka cɛnni wɛrɛ ye sonyɛni kɛ est ce que wasolonkaw tɛ ka kɛ sonyɛnikɛlaw de ni kunnafonidila y'o sɛbɛn i y'a dabɔ a kama ka balawu wuli n'i y'o fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wasolonka fɛn fɛn ma n'o lamɛn o tɛ diya olu ye walima kerecɛn dɔ ye sonyɛni kɛ
dɔgɔkun tɛmɛnen chrétien wɛrɛ tun ye suyɛnni kɛ est ce que Mali chrétien tɛ ka don suyɛnni na c'est pourquoi il faut que traitement faire en sorte que i bɛ kuma min fɔ a kana don mɔgɔw gasi la donc n'i bɛ suyɛnni ko kuma fɔ i bɛ mɔgɔ dɔ de ta Isa Kaba ni a tun b'a yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye a yera k'a fɔ kunnafonidi baara kɛrɛfɛ jaa bɛ suyɛnni fana de kɛ o ye information ye k'a sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a bolo minɛna suyɛnni na yen fɛ tribunal y'a wele wa a jɔra la k'a fɔ ko 1500 tun bɛ nin yɔrɔ masina k'ale de y'a ta o de ye kunnafoni on s'en tient à ça mais a tɔ bɛɛ lajɛlen chrétien de don wasolonka de don olu ye commentaire ye qu'il faut éviter. Ok. Janaba, ne bɛna différence dɔ yira sisan kɛnɛ in kan. Kosɛbɛ. Ninnu ye journaliste minnu ye ninnu ye journaliste n'Afrique ye mais papier b'u bolo ils sont autorisés. Jumɛn. Mais minnu bɛ ka nafiyaw kɛ carré kɔnɔ ten papier t'olu bolo quoi donc o danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ nafiya kɛ carré kɔnɔ tan Jɛnɛba olu ye journaliste ye o mais papier de t'olu bolo mais ninnu papier de b'olu bolo. E yɛrɛ jumɛn sisan ta nin bɛɛ laban in di la. Bon ne kɔni ye kasɔnga de ye ne bɔra Kayiba Jabate ka na yan ka na kaso bira walasa ka se ka a ɲɛnamaya cogo min na ne nana o de kama nka ne mana nafigiya kama de an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne tɛ nafigi ye depuis Ala ye n tɛ nafigi ma bɔ siya la Jɛnɛba an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que e ye kuma mun fɔ tan e bɛ ka kuma in fɔ de ka ne kɔrɔmatigɛ i tɛ nafigi ye. Ayi ne tigi kɔrɔmatigɛ dɛ i ɲininka o. I tɛ nafigi i tɛ nafigi ye ayi i tila ka ne mina renouveau la ko e bɛna kasi de a kana kasi i tɛ nafigi ye kasi kana kasi i tɛ nafigi ye i tɛ kasi wallahi Jɛnɛba ne ka nafigi de tɛ se nin kɔnɔ ka tɛ se i deli la Jɛnɛba ne ka nafigi ye ala ko ne nafigi ye o ma mɔgɔ ni terimuso bɛ kɛlɛ an kana kɛlɛ sa i tɛ nafigi fo Isa kan deli i deli la i tɛ nafigi ye ne yɛrɛ y'o fɔ i tɛ nafigi Isa Kaba an bɛ segin ka na an ka thème kɔnɔna la est ce que sisan kunnafonidilaw est ce que u bɛ wagati ta walasa ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ c'est vrai i da sera yɔrɔ ma ni o ye traitement ye sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in na est ce que halisa hakilina jumɛn b'e la ni an ka kunnafonidilaw bɛ se ka o adapter walasa kunnafoni sanuman bɛ se ka di cogoya min na. Dɔ ye a fɔ n ɲɛna ko n'i donna kungoba kɔnɔ ko n'i ye yiriw ta k'u jateminɛ diɲɛ don o don samiya mana donni daminɛ i b'a ye yiriw bɛ wuli u bɛ wuli yiri dakan bɛ wuli o ka ca ba caman ye mais fiɲɛba mana ci don min yiriba kelen mana bin o mankan ka bon a bɛ kɛ mɔgɔw b'o mankan mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko cɛ k'an ka yiri bɛɛ bɛ ka bin o b'a sɔrɔ yiri hakɛ min bɛ ka wuli mɔgɔw t'o ye kunnafonidi baara b'o cogo de la bi kunnafonidila 80% Mali kɔnɔ olu bɛɛ bɛ baara kɛ baara ɲumanbaw diɲɛ don o don an bɛ tilen ka arajow lamɛn kuma la gasi ma tɛ bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ arajo min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ arajo 500 bɔ mais diɲɛ don o don heure o heure seconde o seconde mɔgɔw bɛ arajo lamɛn c'est très rare i ka gasi la kumaw mɛn diɲɛ don o don mɔgɔw b'an ka telew lamɛn telew kumakanw ladamu b'a kumaw kɔnɔ tele min bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca tele 20 ye mais ladamu b'a bɛɛ telew kumaw kɔnɔ c'est très rare i k'i sigi tele dɔ kɔrɔ k'a fɔ ko kumakanw na ko dɔ bɛ nin dɔ bɛ fɛn dɔ la mais kɔsannin na an y'a ye k'a fɔ réseaux sociaux ni fɛn wɛrɛw sanfɛ mɔgɔ damadɔnu bɔlen don olu bɛ to ka nɛniw ni fɛn wɛrɛw kɛ donc mɔgɔw bɛ sinɛ k'a bɛɛ gosi bere kelen na k'a kɛ ten tɔ ko journaliste yɛrɛ tɛ foyi ye bilen k'a sɔrɔ o ye mɔgɔ damadɔnu de wa arajo damadɔnu de fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ émission 1 ni 2 3 ɲɔgɔnna minnu ka kumaw kɔnɔ u yɛrɛ t'a dabɔ a kama kuma dɔ la walima ɲɔgɔn faamuyabaliyaw don a bɛ fɔ ko gasi b'olu ma mais mɔgɔ da hakɛ min arajo da hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ min ni mɔgɔw sigira antenne na arajo so baara yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ yen n'u sigira antenne na yan'u ka kuma yɛrɛ b'a ko bisimila ala kana kuma jugu don da min bɛ n da don kuma la ne fana y'o kundo di aw ma arajo so baarakɛla ka dɔgɔ min b'a sigi antenne na n'a ma dugawu don a yɛrɛ ça veut dire que tous ceux qui font la radio sont conscients que u sigilen bɛ fɛn min kunna c'est très sensible mais traitement ye wajibi de ye arajo journaux bɛɛ traitement ye wajibi de wa mɔgɔw b'a kɛ c'est très rare Mali presse écrite farafɛn kɛ kan arajo kan mɔgɔw ka information diffusée ka sɔrɔ u m'a tigi wele k'a fɔ a ɲɛna
Jɛnɛba anw ye kuma dɔ mɛn i kun kan an kun nalen don a vérifier mais Mali fiɲɛ ye min ye ni ko dɔ bɛ e kun kan ni ne ye kunnafondila ne bɛ wele k'a fɔ ko Jɛnɛba ne y'a kibaruya sɔrɔ k'i ni cɛ Konate k'aw tɛ ka bɛn sisan ko fo k'aw bɛna taa tribunal la e bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ e b'a fɔ e y'o mɛn jɔn da e y'o mɛn min e y'o don ta e y'o bɔ tan i tɛ na kuma yɛrɛ la i b'a fɔ n'a min y'aw diya a y'o kɛ mais n'a tigiw taara kuma min ka taa sɛbɛn k'e a ye ampleur sɔrɔ o wagati de i bɛ boli daminɛ a m'a fɔ an ɲɛna mais i bɛ taa sɔrɔ 80% mɔgɔ minnu bɛ accuser journaux ni radio kan u b'a fɔ bɛɛda wɛrɛ kan ko u ma ɲininka mais n'i ye a journaliste ɲininka a b'a numéro bɔ ka yira walima ka message bɔ ka yira ko n ye karisa wele a y'i ban ka n jaabi de. Bara gɛlɛyara sɔrɔ wajibi ye min ye kunnafondila kan n'i ye kunnafoni mɛn mɔgɔ kan k'a tigi ka numéro ɲini k'a wele k'a fɔ a ɲɛna an ye ni kunnafoni mɛn i kan i ta fɔta ye jumɛn y'a la mais o suguya soit a tigi b'a kɛ kɛlɛ a b'i nɛni k'i raccrocher au nez soit a b'i wele k'a fɔ k'a bɛ i sudoyer k'a essayer ka wari d'i ma ko i ye kunnafoni mɛn a bila bɔ o fana ni kuma caman an ka kunnafonidilaw fana bɛ bi o kɔnɔ ni i taara o tigi voir par exemple i bɛ min kuma la hali ni dossier colloquial a b'a fɔ nin kuma bila n bɛ 1000 d'i ma n'i ye 1000 d'o ma o fana ni n bɛ taa ka taa Mati nɔfɛ k'a fɔ Mati ne bɔra Jɛnɛba ka dossier dɔ kalan nka a ye 1000 di ne ma i fana t'a dossier lajɛ Mati fana bɛ tila k'e Jɛnɛba kelen wele k'a f'i ɲɛna ayiwa an bɔra i ka dossier dɔ kalan i bɛ 5000 di Mati ma ainsi de suite i tɛ tila o bɛ kɛ cycle infernal de i tɛ tila f'i yɛrɛ bɛ dimi kuma dɔ la k'a fɔ ni min y'aw diya a y'o fɔ n'o kɛra n'i y'a fɔ min ye ko min ma n'o diya k'o fɔ donc o fana bɛ kunnafoni publier n'o ye kunnafoni publier o wagati i bɛ sɔrɔ k'a daminɛ ko u ma hali i ɲininka o b'a sɔrɔ mɔgɔ da hakɛ min ye ɲininka ni i banna k'i ka version fɔ parce que a b'i yɛrɛ kunna k'a sɔrɔ hali n'i jo t'a la i k'i ka version fɔ kunnafonidilaw ye u k'o sɛbɛn ka dɔ in fana sɛbɛn a kɛrɛfɛ o de ye gɛlɛya ye. Jɛnɛba journaliste filɛ nin ye caman bɔgɔra la dɛ mais journaliste caman bɔgɔra journaliste la sisan quoi ne bɛ fɛ k'a dɔn o bɔgɔli ninnu olu sɔrɔla kun jumɛn de fɛ sisan o ye dɔw bɔgɔ o ye dɔw don kaso la mun nana n'o ye est ce que journaliste yɛrɛ filɛ nin ye est ce que lafata jɛkulu b'u bolo ne ni kɔlɔlɔ ninnu y'o sɔrɔ kaso la tagaw ye n'o bɔgɔli ninnu ka wuli ka se k'i wuli k'i jɔ n'o ye est ce que o mɔgɔ b'u bolo. I y'a ɲininkali filanan min kɛ n b'a daminɛ la jɛkulu journaliste jɛkulu ka ca ka tɛmɛ jɛkulu bɛɛ kan Mali kɔnɔ pratiquement journaliste jɛkulu an kelen-kelenna bɛɛ i kɛra animateur i kɛra journaliste an fɛn fɛn kɛ radio la radio ka jɛkulu tɔgɔ ye ko IRTEL Union des radios télévision du Mali o maa ɲɛmaa ye Banjugu Dante n'ale ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye mais journaliste yɛrɛ kunnafonidila finman n'a jɛma jɛkuluba tɔgɔ ye ko maison de la presse mais o maison de la presse kɛrɛfɛ bolofaraw bɛ yen nɔ par exemple mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ni u ta ye journaliw ye o jɛkulu tɔgɔ ye ko ASEP Association des éditeurs de presse privée au Mali o y'o ye n y'a f'i ye n ko arajo ye IRTEL ye association des jeunes journalistes o bɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔ ye Alibaja Diko ye association des reporters du Mali o ɲɛmɔgɔ ye Kassim Traoré ye association des jeunes journalistes du Mali o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko Bouakar Kanouté ainsi de suite a camanba bɛ yen association des blogueurs du Mali minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko blogueur o fila bɛ yen nɔ kelen ɲɛmɔgɔ ye Mali Konate tɔ kelen ɲɛmɔgɔ ye Abdoulaye Guindo a bɛ fɔ o ma ko Amadou Dombo minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye les médias en ligne o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko Moribo Fofana donc jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ kunnafonidilaw défend mais i ye ɲininkali filanan min kɛ ko mun b'a to kunnafonidila bɛ bugɔ a ka baara kɔnɔ mɔgɔ bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ tɛmɛ bugɔli niveau kan mɔgɔ bɛ ne ye gɛlɛya sɔrɔ en 2018 ne ye gɛlɛya sɔrɔ kuma dɔ senfɛ min gɛlɛyara n ma kosɛbɛ ne taara mission dɔ la par exemple Baɲangara yan fan fɛ ko dɔ kɛra n'a ye nɔ ko dɔ kɛra ne ɲɛna n nana n y'a fɔ antenne kan a digira siya dɔ la n ye kalo 3 ɲɔgɔnna kɛ n tɛ se ka kuma antenne na parce que a mɔgɔw ko n'u ye n minɛ u bɛ n faga de o tun tɛ bugɔli ye o tun ye k'i minɛ k'i faga de n ye kalo 3 de kɛ n tɛ bɔ an ka da fɛ kunnafonidi baara la parce que kuma min fɔra a ma bɛn mɔgɔ dɔw ma. mais est ce que kuma min fɔ est ce que kuma in tun ye tiɲɛ ye. n tɛ fɛ ka segin a kuma kan parce que o wagati tɛmɛna et puis wagati o wagati ni a nana ko o ko bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli i bɛ o éviter kunnafonidi baara yɛrɛ la don min y'a fɔ ani bi ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sujet ɲɔgɔnna di yan bi n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan
parce que o de expérience ye ko minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni i tɛmɛn'u sira fɛ ni fili kɛra la i bɛ olu éviter donc c'est pour te dire que ni ala y'i garijɛgɛ kɛ nin ye micro ye ale ni foyi tɛ kelen ye maçon ta ye kogo ye kogojɔ ye ni a ye règle ta k'a da la n'a ye ko kogo jɛngɛnen don a bɛ se ka a jigin k'a tilen k'a layɛlɛ mais anw ta ye micro ye ni kuma bɔra ka ban a tɛ se ka segin bilen o b'a sɔrɔ a mɛnna surtout fɛn kuraw fara a bɔlɔlɔ ni fɛnw olu b'a ta o b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a bɔra i da ka ban ale kɔni mana bɔ ka ban a tɛ se ka segin bilen o ye ale fiɲɛ ye k'a sɔrɔ mansɔnkɛ bɛ se ka kogo jɔ ka se fo hakɛ dɔ la n'a y'a dɔn k'a fɔ ko sotigi na kuma sera a b'a bɛɛ lajigin ka tila k'a lakile hali sotigi t'a dɔn k'a kun filila mais n'anw filila dɔrɔn a tɛ fili a bɛ kɛ problème donc o de b'a kɛ ni anw filila kuma dɔ la bugɔli bɛ bɔ a la ko wɛrɛ bɛ bɔ a la o b'a sɔrɔ kuma dɔ bɔra i da i yɛrɛ nimisalen don a la mais i tɛ se k'a kunbɛn bilen. mais Djeneba ne bɛ fɛ ka mun fana dɔn est-ce que journaliste yɛrɛ ka kulu est-ce que kulu fila tɛ parce que b'a fɔ dɔw ma ko les journalistes d'investigation o ye jumɛn de ye sisan. journaliste fana nin bɛ i b'a fɔ ko an ka sigida bɛ cogo min sɔrɔ bɛ yen cogo min fɛn wɛrɛw bɛ yen cogo min bɛɛ n'i ka spécialité don dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ye journaliste culturel ye seko ni dɔnko caman fana bɛ yen nɔ minnu o de kama i b'olu ye ni festival bɛ Kayi olu bɛ boli ka taa yen ni festival bɛ Segu olu bɛ boli ka taa yen ni fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ olu journaliste fana ye donc bɛɛ n'i ka spécialité don mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye kunnafoni di de mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min y'a spécialisé min na i bɛ taa sɔrɔ o ka dɔnko ka bon o la n'i ko journaliste culturel ma sisan ko culture kɔnɔ kunnafoni ye jumɛn a b'a f'i ɲɛna tout de suite sigilen k'a fɔ ko Bigini n'a cɛ bɛ Laginɛ Safi Jabate bɛ Faransi karisa bɛ yan karisa parce que o b'o de dɔn bon n'i ko journaliste politique ma ko actualité ye jumɛn sisan o b'a f'i ye Adama mɔgɔw ka san 31 anniversaire bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen Asuma mɔgɔw olu y'u ka san 9 anniversaire kɛ a ma mɛn ainsi de suite ainsi de suite. mais Djeneba i b'a dɔn ne mun faamuya kuma in na c'est-à-dire que a ka kuma walawalali la mɔgɔ minnu bɛ bɔgɔ ka caya journaliste la o ye politique minnu ɲɛsinnen don politique baaraw ma ani investigation. awɔ fiya ayi kuma la polémique b'olu ta kunna polémique b'olu ta kunna o ye jagoya ye o ye jagoya ye polémique i jɔ sa i da i ka walo fila awɔ k'i da i ka nin fɔ ne sa e bɛ fɛ ka kɛ kunnafonidila de parce que e bɛ ka nin fɛn ninnu fɔ tuguni a bɛ komi nin nɛgɛ b'i la dɛ n tɛ nin. ayi parce que i b'a dɔn ne ye comédien ye ne ye théâtre voilà donc ne ye expérience caman suit ni fɛn ninnu na quoi tu vois donc n y'a fɛn caman ye n kumana fɛn caman kan n ka page ni yɔrɔ wɛrɛw la o de to n y'a dɔn. i sakili wa. Isa ka wa. i b'a dɔn mun don ne ye mun fɔ sisan Isa yɛrɛ tɛ se ko nkalontigɛ o ye tiɲɛ de a bɛ se k'o walawala fana i b'o faamu. ayi olu kelen tɛ. e yɛrɛ ninnu dɛ. par exemple farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw olu fana bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i m'olu fara olu fana farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw fana ni passion bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi la wagati dɔw bɛ kɛ mɔgɔw bɛ dimi farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔw kɔrɔ ka sɔrɔ kɛ dɔrɔn an ka bɔlɔntan kɛra an ka bɔlɔntan ma taa an jimi sira fɛ kuma la k'olu caman bɛ yen nɔ minnu ka dictaphone bɛ kari u ka caméraw bɛ kari bɔlɔntan senfɛ supporters ka sɔrɔ kɛ ni min ka mɔgɔw cira olu dusu kasilen don hali n'i ye kuma ni fɔ olu ka mɔgɔ ma o ɲɔgɔnna Mali yɛrɛ kɔnɔ minnu ka bugɔli ka ca u ye olu de farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw mɔgɔw taara par exemple Burapele mɔgɔw taara fo ka taa ka so sa ka farikolo ɲɛnajɛ kama an kɔrɔkɛ Baxi ka bɔ radio Kiledu la o fana ni o muso yɛrɛ wagati dɔ la mɔgɔ dɔw taara ko fo ka taa dankari a muso la o ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi fana olu fana bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ i n'a fɔ politique i n'a fɔ journaliste d'investigation olu fana bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ cogo min. Sakaba gɛlɛya tɛ fɔ ka ban ɲininkali ko wagati bɛ ka se kuncɛyɔrɔ ma ɲininkali tellement dɔ bɛ min ni caman bɛ to k'a yɛrɛ ɲininka la pɛrɛn min ni a bɛ di kunnafonidilaw ma n'u taara kunnafoni ɲini na i t'a sɔrɔ dɔw bɛ olu taara kunnafoni ɲini na ka sɔrɔ ko organisateurs ma u invité u ma wele bila u ma mais comme u ka baara dɔw bɛ taa u yɛrɛ ye est-ce que olu ka pɛrɛn ko o ko kan ka kɛ les organes de la presse. oui i ɲɛ bɛ nin fɛn in na en fait pratique de do pratique min ni c'est pas particulier au Mali. Pratiquement en ka sous-région in bɛɛ k'a daminɛ Nigeria ka taa bila Côte d'Ivoire ka taa bila Sénégal olu minnu avancelen don kunnafonidi yɛrɛ Sénégal ni fɛnw mais nin bɛ yen nɔ fɛn ye jumɛn c'est que communication ani journalisme o ɲagaminen don an ka jamana ninnu kɔnɔ. L'argent que les gens mettent dans la publicité par exemple danfara min bɛ anw ni Faransi cɛ ani a la c'est que olu sera hakɛ dɔ la publicité la où chaque
produit i bɛ taa sɔrɔ a tigiw bɛ kariya ka u ka produit ka publicité kɛ autour de u ka produit walima u ka événement u bɛ taa wari sara parce que u bɛ mais anw fɛ yen nɔ mɔgɔw tɛ wari sara k'u ka publicité kɛ mais mɔgɔw bɛ min kɛ mɔgɔw bɛ publicité ni information ɲagami ɲɔgɔn na par exemple n'i ye mɔgɔw wele maison de la presse la ko dɔgɔkun nata anw bɛ fɛ k'an ka nin produit in lancement kɛ ça c'est de la publicité. Donc c'est ça. Pour que organe de presse ou quota ou organe il te faut payer quelque chose. Oui. C'est de la publicité contournée. Ou bien quoi mon gars, on doit couper que organe de presse ou là, quoi organe de presse ou journaliste ou wele, ou ka événement couverture que. Organe de presse ou fenani des fils à négocier, ou le fenani à exiger. Hal naute fin di an yere ma voilà ça anga kanga journal kono. Au moins aye war misen doti anga journaliste ma, o beta waf la. Bon, c'est ça, ne famana ama parce que ne bora reporter ya la ne doni et nya me ko c'est ko wa kelen rebe mne kumaro la an ba la kuma mi ni wa fla dafa lente nde malo ya ka fo an ta mine an koroke o fenen go ko lu ba la wakati mi ni wa tan kunte ko lu ta mine mais bibina nya me ko alkeme duru be mine journaliste fenen ganka u ban olola lada de do lada mina askira anga jamana okono ni ye journaliste wele e be fitini duma parce que ce n'est pas information te mais plus de do mais mo ko fenen be la gauche ke okola ko ko ibana journaliste wele ki be war duma ce qui fait que hal ni awka koba do be no na journaliste wele mi re information gere na journaliste wele ou ba exiger awka lisike do ba go gombo do ba ko na do ba ko perdiem to wero ba la fam bela jelen fait donc o den na no pratiquer on na asore on muni 4e génération on na asore 2e génération ko kolon na asore na première génération donc kunafundi wololani aye farafina ya no abe no wa mogo munu ta a millier kono le ta don ta abe no wa flabedi parce que communication de do information te ni information do kunafundi la wera be wuli ka to ka information nyini ka traiter ka kuga kunafundi yoro la maintenant we kunafundi la wele ka foka be publicité contourner le ka kunafundi la fona ba exige ka don duma. OK wala famia diba ni ngal do be ale information minnu di décryptage ale o de information jɛlen don i m'a ye o de to a bɛ wele plateau caman donc c'est une fierté c'est une fierté hein les journalistes hein wallahi ni o fɔ n kɔrɔkɛw bɛ yen ne ye misaliya ta minnu kan non ne ye misaliya ta minnu kan olu bɛ yen nɔ n kɔrɔkɛba Gawusu Darabo bɛ yen a bɛ Nina a bɛ n ka baaraw lamɛn baaraw ka d'a ye k'a sɔrɔ n ka référence don n'i taara Segukaw fɛ yen nɔ n kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ KMBB karamɔgɔ Musa Balabalo ani ka fara ka Bouakar Bagayogo Bagaza ne donna radio ne de la ka bɔ Segu ni mɔgɔ min bɛ Segu dɔn ka bɔ Bagadaji ka taa fo Pelengana an sen na ka taa ɲɛ da Bouakar Bagayogo Bagaza ka radio so baarakɛla de kun to ka taa ɲɛ da kan sen na ka tila ka segin ka na o cɛ bɛ bɔ a bɛ b'a k'i ye pont tigɛ ka bɔ fo Kalaban ka na fo ACI la o ye kanu ye Isa Kaba an b'u bɛɛ lajɛlen fo kuma kuncɛ kuma na kunnafoni baaraw kan i bɛ se ka mun fɔ kunnafoni baara i y'a fɔ a gɛlɛyalen do bi a gɛlɛyalen do ka sɔrɔ kɛ a tranche dɔ fana ni o ye kura minnu bɛ yen vidéo ni fɛnw ni ala ye an si jɔ k'a kɔnɔ n'a ye n wele don wɛrɛ an bɛna kuma vidéo kan vidéo fana ye fɛn dɔ ye bi min ni phénomène min don a fana kɛlen don ka kunnafoni di baara gɛlɛya bi kosɛbɛ mais mɔgɔw k'u janto o la vidéo kɛla tɛ kunnafonidila ye peut-être que kunnafonidila dɔw bɛ vidéo kɛ mais vidéo kɛla tɛ kunnafonidila ye ka segin a kan tuguni vidéo man tɛ kunnafonidila ye vidéo man ye vidéo man de vidéo man ne b'a kɛlɛ kɛ u bɛ ne neni u bɛ vidéo kɛ n kan u bɛ fɛn bɛɛ kɛ n kan mais n t'a dabila parce que on leur demande u k'a dabila de parce que vidéo man bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ a bɛ accusation gratuite de kɛ an bɛɛ bɛ se k'o ɲɔgɔn ne bɛ se k'an sigi k'a fɔ k'a fɔ ko Jɛnɛba ye nin kɛ Jɛnɛba ye nin kɛ Jɛnɛba ye nin kɛ mais preuve jumɛn b'i bolo bɔ olu b'o de kɛ n'o kɛra mɔgɔ auditeurs ni téléspectateurs b'a fɔ karisa non Jɛnɛba bɛ tiɲɛ de fɔ ale de b'a fɔ a panparanpan k'a sɔrɔ n'i taara n'a tigi ye justice la ko a dalu jumɛn b'i bolo dalu den kelen t'u bolo o de y'u ka fiɲɛ ye u bɛ nkalon da mɔgɔw la u bɛ ka jibina da mɔgɔw la parce que mɔgɔ t'u jate Mali yɛrɛ de sigilen don o kan mais diɲɛ don o don n'i taara n'a fɛn o fɛn ye tribunal la a bɛɛ bɛ laban ko an ye yafa deli. Mais il y a qui la musique que ça pour que u k'a jɔ n'u kelen na parce que o caman bɛ yen nɔ minnu tɛ jamana kɔnɔ u bɛ jamana kɔ kan de o de b'a to u bɛ nin suguyaw kɛ parce que a b'u kunna k'u tɛ se ka minɛ hali u faw n'u baw bɛ sa Mali kɔnɔ yan nɔ u tɛ se ka na
bon bara o bara bi soma itse malden etse kana ali bafu ko nya la ko parce que yi galon de takada mo la kasoro tu pouvais l'éviter il me sait qu'à éviter au beau de ke kuma o fo munu dalu tubolo a foi tubolo o la ni plainte de nous kama akel ou be mandat d'arrêt be do contrôle la Bamako ya do be non plainte jugu plainte mugan binani be do contrôle la Bamako ya ou sentse ga do ya kasoro il pouvait l'éviter kuna fo ndi bara mi min dalu bibolo ibo fo min dalu tibolo ibo toy. O kuma jaranye j'espère que bela jene ga tumota tomo kuma nun konnala isaka ba ambi yere fu foli jaranye ina na nga wele jabi a jaranye a foli jaranye sona wani me kan sigi ko folen tena kan sigi ko labai na ndaw yen wele wakati mbol bagato bena inshallah kay tv la jeba ko ambe aw bela jene fu ka la donné ko jam kan bera tume o kene kan bi da ko min kuma bolo de tuye kuna fundi barawi gelale no ko sebe ani mami min ngon bolo bi o isaka basiribi ale kuna fundi la baye ale dogolin tem mali konya tukuni ne terni diwan sakliwa ale fene kumbe anno ka fara nere kan ka la dona ka fo ma ku ibe fe ika publicité ka teme kay TV sanfɛ i bɛ se ka an sɔrɔ an jabala la ACI 2000 la wali kelen i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o de ye 73 54 54 21 n'Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamukan bɛra tako wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka wula yɛrɛ